ഇന്ത്യയുടെ പ്രണയത്തിന്റെ പ്രതീകം എന്താണെന്നറിയാമോ? താജ്മഹൽ അല്ലേ? വളരെ ശരിയാണ്. പ്രണയത്തിന്റെയും സൗന്ദര്യത്തിന്റെയും മനോഹരമായ ഒരു കുടീരം. അല്ല, നീ എന്നെ ഇപ്പൊ താജ്മഹലിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നേ? കാര്യമുണ്ട്. അടുത്തതായി അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ കോരിത്തരിപ്പിക്കുന്ന, കണ്ണുകൾക്ക് കുളിർമയേകുന്ന ഒരു നൃത്താവിഷ്കരണമാണ് താജ്മഹൽ ഡാൻസ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഷാജഹാനും മുംതാസും ഒക്കെ കാണുമല്ലേ? തീർച്ചയായും, നമുക്കതൊന്ന് കണ്ടാലോ? Now let's welcome Taj Mahal dance team for their beautiful performance. 3, 2, 1. കാലം നമ്മിൽ തന്നൊരേ വരം, സുദീപ്തമീ സ്വയംവരം, സ്വപ്നം പോലെ നീ സമാഗമം, മനം മുഖം സുഹാസിതം, ഉയരുകളലിയുന്നുവോ മൂകിൽ കുടഞ്ഞ മാരിൽ, ഇനി അനുരാഗമാ മധുരമറിഞ്ഞിടാൻ വിരലുകൾ കോർത്തിടാം, അരികിലിരുന്നിടാം സദാ. ലോകത്തിനു മുന്നിൽ ഇന്ത്യ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പ്രണയ സൗധമാണല്ലോ ലോകാത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒന്നായ താജ്മഹൽ. കാലത്തിന്റെ കവിൾത്തടത്തിലെ കണ്ണുനീർത്തുള്ളി. നിർമ്മാണ വൈവിധ്യം കൊണ്ടും മനോഹാരിത കൊണ്ടും ലോകാത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒന്നായി മാറിയ താജ്മഹൽ. AD 1526 ബാബറിൽ തുടങ്ങി AD 1857 ബഹദൂർ ഷാ സഫർ വരെ നീളുന്നതാണ് ഇന്ത്യയിലെ മുഗൾ ഭരണകാലം. ബാബറിന് പിന്നാലെ മകൻ ഹുമയൂൺ, ശേഷം മകൻ അക്ബർ. ഇങ്ങനെയാണ് മുഗൾ വംശം പുരോഗമിക്കുന്നത്. ആ സന്തതി പരമ്പരയിൽ 1592 ജനുവരി 5-ാം തീയതി അക്ബറിന്റെ പുത്രൻ ജഹാംഗീർ ചക്രവർത്തിയുടെയും ജഗത് ഹുസൈൻ രാജകുമാരിയുടെയും മൂന്നാമത്തെ പുത്രനായി ഷാജഹാൻ ജനനമെടുത്തു. കഥകളുടെയും ഐതിഹ്യങ്ങളുടെയും പുരാണങ്ങളുടെയും ചരിത്രത്തിന്റെയും കെട്ടുകഥകളുടെയും വിശ്വാസത്തിന്റെയും അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെയും തത്വചിന്തയുടെയും ഈ നഗരം ചരിത്രാതീതമായ കാലഗണനയുള്ളതാണ്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഒരു ദിവസം வீரபாண்டி கோட்டையிலே மின்னலடிக்கும் வேளையிலே ஊரும் ஆறும் தூங்கும் போது பூவும் நிலவும் சாயும் போது கொலுசு சத்தம் மனச திருடியதே. வீரபாண்டி கோட்டையிலே மையிருட்டு வேளையிலே கொலுசு சத்தம் மனச திருடியதே. வீரபாண்டி கோட்டையிலே மின்னலடிக்கும் வேளையிலே வளவி சத்தம் இதயம் திருடியதே. வீரபாண்டி கோட்டையிலே வெள்ளி முளைக்கும் வேளையிலே பருவ பொண்ணு திருடி தழுவ திட்டமிட்ட கள்வர்களே மிஞ்சி கொலுசு நெஞ்ச திருடியதோ. வைரங்கள் தாரே வளமான தோளுக்கு, தங்கச்செருப்பு தாரே தனிவாழ காலுக்கு, அவளங்கள் தாரே
பால் போதும் பல்லுக்கு முத்துச்சாரங்கள் தார முன் கோவ சொல்லுக்கு ஓ ஆசையெல்லாம் பெரும் கானல் நீர் நீ ஏலம் போடு வீராளம் பாரு நீ சொல்லும் சொல்லுக்குள்ள என் பழப்பு வாழும் புள்ள நீ பார்த்த வெத்தலைக்கு ஏனாக்கு ஊரும் புள்ள வீரபாண்டி கோட்டையிலே மையெழுத்து வேளையிலே கொலுசு சத்தம் மனச தேடியதே வீரபாண்டி கோட்டையிலே மின்னல் அடிக்கும் வேளையிலே வளவி சத்தம் இதயம் தேடியதே ரெட்டை சூரியன் வருகுதம்மா ஒற்றை தாமரை கருகுதம்மா வாழ்முனையில் ஒரு சுயம்பரமா மங்கைக்குள் ஒரு பயம் வருமா ஒரு தமயந்தி நானம்மா என் நளராஜன் யாரம்மா மணவாளன் இங்கே நானம்மா மகராஜன் இங்கே நானம்மா இது மாலை மயக்கம் என் மனதில் நடுக்கம் நெஞ்சில் வார்த்தை துடிக்கும் நிறத்தில் ஒன்று சொல்லச் சொன்னா உமக்கிலே என்ன சொல்ல நீ சொல்லும் சொல்லுக்குள்ள என் பழப்பு வாழும் புள்ள நீ வளர்த்த வெத்தலைக்கு ஏனாக்கு ஊரும் புள்ள வீரபாண்டி கோட்டையிலே மையிருக்கு வேளையிலே கொலுசு சத்தம் மனச தேடியதே வீரபாண்டி கோட்டையிலே மின்னல் அடிக்கும் வேளையிலே பழவி சத்தம் இதயம் தேடியதே AD 1607 ആഗ്രയിലെ മീന ബസാറിൽ ഒരു പുതുവത്സര ദിനത്തിലാണ് ഷാജഹാൻ തന്റെ പ്രിയതമയായ മുംതാസിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത്. പ്രഥമ ദർശനത്തിലെ പ്രണയം പിന്നീട് ലോകം വാഴ്ത്തുന്ന താജ്മഹൽ എന്ന മഹാത്ഭുതത്തിന് വഴിയൊരുക്കി. சுந்தரி கண்ணால் ஒரு சேதி சொல்லடி இந்நாள் நல்ல தேதி என்னையே தந்தேன் உனக்காக ஜன்மமே கொண்டேன் அதற்காக நான் உன்னை நீங்க மாட்டேன் நீங்கினால் தூங்க மாட்டேன் சேர்ந்ததே நம் ஜீவனே சுந்தரி கண்ணால் ஒரு சேதி சொல்லடி இந்நாள் நல்ல தேதி என்னையே தந்தேன் உனக்காக ஜன்மமே கொண்டேன் அதற்காக
தேதி நான் உன்னை நீங்க மாட்டேன், நீங்கினால் தூங்க மாட்டேன், சேர்ந்ததே நம் ஜீவனே. சுந்தரி கண்ணால் ஒரு சேரி சொல்லடி இந்நாள் நல்ல தேதி என்னையே தந்தேன் உனக்காக, ജന്മമേ കൊണ്ടേനതർക്കാക. അത്രമേൽ സുന്ദരമാണ് ചില വസന്തങ്ങൾ, അല്ലേ? അയാൾ എന്നെ അത്രമേൽ പ്രണയിച്ചിരുന്നു. ആ കണ്ണുകളിൽ എന്നോടുള്ള പ്രണയവും എൻ നീല ഞരമ്പുകളിൽ അവന്റെ ഗന്ധവും നിറഞ്ഞു നിന്നൊരു വസന്തം. അത്രമേൽ മനോഹരമാണ് ചില വസന്തങ്ങൾ. അവസാനമായി അവൾ ഇങ്ങനെ കുറിച്ചിട്ടു: വേനലോടെ ആ പനിനീർ പൂക്കൾ എന്നെ നുള്ളി നോവിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇനിയും ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് സാധ്യമല്ല. എങ്കിലും നിന്നെ ആഗ്രഹിച്ചു പോകുന്ന ഈ നിമിഷങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് തരിക. കണ്ണിൽ കണ്ണിൽ